Ayah, kalau you orang punya abang lagi tengah kerja, jangan telepon lah, jangan tanya, halo abang sayang, lagi ngapain? Ayo, jangan kacau orang kerja, tunggu malam baru halo sayang, halo bandu. Oh, betul lah. Kalau siang lepas abang you orang kerja cari duit, cari makanan, betul lah. You orang telur, amai-amai telur.